kanang hindi pa lang IT Wana center. Ginawa daw eh. Ginawa, tita. Mag-go na. Ready, go. Nangyari mo, tago ka na eh. Si Boyulin ay crazy. Happy birthday. Mat. Ready. Okay, let's sing happy birthday. Matiyo. 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. As the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus loves you sweeter, sweeter as the years go by. Kapte. Naman. Sige, blow, Adel. Hello, mo blow si Adel. Pikas ka na. Kani si Mala, ane. Si Mala na, idol. Ano? Lala. Ano, Mateo? I-blow mo. Nag-wish pa na. Idol. Wala din. Taon ako hangin. Gi, kuha guys. Ang ice cream eh, balik sa tindahan. So, daghan kay ice cream, guys. 5. Hala, katanggalo na gid siya. So, that's the mag-pray. Okay. Uy! Mag-pray pa guys. Kuha lang na kay... Kuha lang ni Mat. Ay, kuha lang. Sige, no, kani. Ayaw, kani. Kay mo man gipa. Sige, go. Sabaw. Sige, Bi, ato na. Pray. Dan, ako ng karton sa pizza. Pray sa dit, ma'am. Sige, mag-pray na sila, guys. Oh, atok lang dahon naman. Kanak naman sa mga. Butong na bes na tang. Ulag yun. Nani. Basta na rin. Yari yun. Ikatagyan. Gutom na ni Tila. Ako ang lagi na dance. Idol. Ko Idol ba? Again, everyone was so noisy and Idol. Hi, B. Hi. Si Abby o si Adi. Si Karel ko, si Karel. Ilang mother tongue, Mother Earth. Di ko kamuna, uy! Manati bless. Lolo. Ilog sila. Ilog mo, di ba magsoon? Si Mateo, si Adi, Abi, og si Adi, og si Nanay Tila, og si Laylay, og si Mala, ang birthday girl, og si Blas, og si Karil, og si Idol, og si Tita Ay, og si Mama, og si Pano, og si Dandan, og si Ate Adsel, og si John. Hoy, nakama ko.
palo. Asa daw? Og si kinsa man ni? Kinsa man ni? Yung napaluto ng kantin sa Si Ate Madin og si Tim og si kinsa man ni? Si kinsa man ni? O kailaan ni? Kasi panganana. Giti ka ge. Ikaw ba? Giti. Kisa man ni? Kubo. Ayaw ba? Ayo ba? Unsun ba tin imong nong tim oy? Bude ko. Og si Yin. Naglos Digimon kayo guys. Ate na nasa mo na to. Nilak si Palo guys. That is everyone guys, so busy. Wala ang mga puppies guys, kaya na sila sa taas. So nasa yung bisita dere guys, si Ming. Ming! Guwapa kay si Ming. Guwapo. O si Tita Ging guys. Kinsa lagi ni? Ambot na mo. Ang bati mo? Ay, wala, oy. Ano, dito lang ko. Dirty man na, Del. Ay, na nagkauna kay dirty. Oh, dirty na. Igib na sakat. Sakat, perangkat. Diri na. Ayo, diri na. Dirty. Del. May mama Del. Wait. Ay, asama ko kayo ito. So, tara guys. Silva! Ay, naman ka ni Silva ito. Unsa man ni? Tapa. Butang sa Misia. Anak na lang na siya. Dai sa po. Sige, kalimuan na lang ka ng... Ano ito ba? Isig guntikin. Si Adi. Si Abi. Katulo na labino di katag. Let me agi my way. So, si nanay guys, kay busy kay siya. Kinagkon siya. Ko siya ganon. Si Adi? Si Adi? Ah. Ang saan tabi? Nawa si Gabriel. Gab. Kuya, kamati. Kaon Karil. So sa plano ni niya guys. Green ay. Kunyan lang, kin ba? Na Kuda kisa nagkajutang. kudaki sa daw ana si nanay. Balik kay na si Ate Blas. Ay, sorry. Crazy. So si Tia si ganan siya magpa-video guys. Dito kinuha sa mukha kinuha sa mga vlogger eh. Mana diad kalima na ni. Aw. Isa to yung mag-order og kanang budol fight biha, ari lang ti Bibo. Na mo, bring up. Puro fight. Kinamot na kuan, plastic sa kamo. Oh na. Ako di karon. Let's pray. Let's pray guys. Okay, mga puta.